फाशालो थानसाके सिमालंगो साजुक जाखा बुमा बुफा ते बुस्लानि मांकथै गंडा कायनि जागानि बागै सांग्रं सालो बीजेपी अजामा प्रियतोष दास ते बिनि बुमा बुफानो तानै बुथारनाय विकास दास ते धीरेन्द्र दास मंगै खरगनि सामुक सितरा तांनाय रक सालचानि सालोनो नक खुंसानि खरगथाम बरगनि मांकथै गामियाव सकपाइमानि आगोलो फाशालो सिमालं खरजाखा कमलपुर कोचुचरा थानानि बाबबारि आमचायो रजनी दास थैमानि आगोलो पाइथागो हाइनुहाय आगरतला जीबी साकाम नगद चखा बिनि बिहिक बिलासी दास तै बुस्ला प्रियतोष दासनि लांमा फाशालो थानसाके सिमालुंगो साजुक जाखा बुमा बुफा तै बुस्लानि मांकथै गंडाकायनि जागानि बागै सांग्रं सालो बीजेपी अजामा प्रियतोष दास तै बिनि बुमा बुफानो तानै बुथारमानि विकास दास तै धीरेन्द्र दास मंगै खरगनि सामुं सितरा तांनाय र सालचानि सालोनो नक खुंसानि खरगथाम बरगनि मांकथै गामियाव सकपाइमानि आगोलो फाशालो सिमालं खरजाखा कमलपुर कोचुचरा थानानि बाबबारि आमचायो आरो साताइकलायो सांग्रं सालफुंगो खेतनि लाई थांलायमानि पाटिमुंनो तैयै विकास दास तै रजनी दासनि बिसिंगो किसा कक बांलायमानि फियाबा अ पाटिमुंनो तैयैनो सांग्रं सालदिपुर हाइनुहाय नुखुं खुंनैनि बिसिंगो ओंलायखा बुलाय तगलायो विकास दास तै धीरेन्द्र दासनि यागो तानजागै थैमराजाक रजनी दासनि नुखुंनि खरग बुरै बरक पाटिमुंनि यागुलो खरग बुरैनो न दलाय हांकर साकामनगो तालाङै थांगा गामिनि लुकुरक साको दुख माननाय रग ओंखा रजनी दास प्रियतोष दास सन्तोष दास तै बिलासी दास पाइथागो खरग बुरैनि बिसिंगो रजनी दास प्रियतोष दास तै बिलासी दास अ खरग थामनो रहरजाका आगरतला जीबी साकामनगो तुबुमानि लामाव चखा रजनी दासनि लांमा फियाबा रजनी दास थैमानि आगोलो पाइथागो हाइनो आगरतला जीबी साकामनगो चखा बिनि बिहिक बिलासी दास तै बुस्ला प्रियतोष दासनि लांमा पोस्टमर्टम पाइमानि आगोलो फाशालो नुखुंनि बरगनि आगो याफारि रोजाखा बरगनि खरगथामनि मांकथै কি ছিল ঘটনাটা? ঘটনা হচ্ছে আমার বড় মামার মানে ঘর তুলতো ঘরে ঈশান দিত আমার লয়ে আইসে পরে আমি আইসি মামা প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ধরে ঘরে ঈশান মিলে না তো এনে আছে একটা মানে সূর্য দত্ত আমরা করে ডাকি তো এনে আছে ধীরেন মামার মা আইসে তোরা যে ঘরে ঈশান দিতেছ তোরা কি জায়গা সম্পত্তি বন্ধ করে গেছে কেন তোরা যে ঘরটা তুলে দিতেছ কেন বড় মামা দিলীপ মামাকে দেখ সূর্য তুই থেকে জায়গা পরে তোর বেজা লইব তো এই সময় বড় মামা কয়ে আসছে কি বেজলি তো আমরা জায়গাতে আমরা তুলতেছি আমরা আইন হিসেবে আসি তোমরা রেগুলেশন করে আসি তোমরা জায়গা পাও গাতে বড় মামা এনে আসলে বড় মামা এই করতে পেতেছে আছে দাদু কইতেছে দেখ দাদুর মনে এমন একটা ফিশারি আছে ফিশারি ভিতরে দাদুর অর্ধেক বাঘ আসলো তো এই বাঘ তারা বড় মামা তারা নিশাগা মানে দিলীপ মামা তারা নিশাগা পরে তারা এটা সাইডা দিছে মানে এই জায়গার ভিতর তারা দখল করতো দাদু ইতালে উঠে কিস করতেছে এর মধ্যে বাইছে সুডু মামা फाशालो थानसाके सिमालंगो साजुक जाखा बुमा बुफा ते बुस्लानि मांकथै गंडाकायनि जागानि बागैसे सांग्रं सालो विकास दास ते धीरेन्द्र दास मंगै खरगनि सामुं सितरा तांनाय रगनि आगो बुथार जागनानि नांखा दाबबारि आमचानि बीजेपी अजामा प्रियतोष दास तै बिनि बुमा बुफा আমি তো দূরে চাইছি আমার বাইরে কষ্ট করো আমার বাইরে উঠানো কষ্ট করো আর কিচ্ছু চাই না যে কোন করছে হে মাটিত পড়ে শিশুকালে কান্দতো আমি কুলো লইতে না ফের কান্দা আমি আজ করেছি আজকে সারা জীবনে লেগে আমার লেগে কান্দন কইরাতে গেছে বেশি খুন করছে স্বাগত মে আর দিল্লিতে যদি আজকে এই বাড়িটা না দিত আমার ভাই একলা ওই 100 আমার ভাই একলা ওই 100 জন একদিকে আমার ভাই একলাই একদিকে আমার চতুর্দিকের বেড়া হয়ে আসলো আমার ভাইয়ের এই কষ্ট করতে হইব আর নাইলে এই বিজেপি সরকারের কলঙ্ক থাকবো বিজেপি সরকার सालचानि सालोनो नक खुंसानि खरगथाम बरगनि मांकथै गामियाव सकपाइमानि आगोलो फाशालो सिमालुंखर चाखा कमलपुर कोचुचरा थानानि बाबबारि आमचायो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।